Good morning, grade 8. Welcome to the continuation of our classes this week. But before anything else, may I request first everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, madamo gud nga salamat sa blessing sa ginahatag nimo sa matag adlaw. Salamat sa sustainability nga ginahatag mo sa tag sa kapamilya kag sa safety, of course, Lord God, nga bisan ara kami sa COVID-19 pandemic, nakakaon kami gihapon 3 times a day kag still safe kami gihapon nga nagagiho sa palibot kag free gyapon nga makisalamuha sa amon nga pamilya, Lord God. Ikaw gid ang bahala sa tanan. We surrender everything to you. Nagapangayo kami sang kapatawaran sang amon nga mga kasalanan. Kag Lord God, kabay pahatagan mo kami sang kaalam, kusog kag kabakod sa pagpangatubang sa matag adlaw nga challenges nga ginahatag nimo. Ina Lord God, ginapangayo gid namon kag ginapaubaya na namon sa imo. Amen. Okay, class, ang Bible verse of the week, the same ni siya gihapon sa aton nga previous nga video. It is taken from the book of Proverbs chapter 3 verse 7. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Okay, class, welcome again sa aton nga new topic, the multiplication and division of the rational expressions. Last meeting naman niya, ang aton to gintaakol is all about addition and subtraction of rational algebraic expressions. Today, we will focus on the multiplication and division of rational expressions. To multiply rational expressions, the product of two fractions is found by multiplying the numerators and multiplying the denominators. Daw ang aton nga rational expressions class, daw the same lang ni sa class nga ga-multiply kita fraction. Nga gina-multiply ta ang numerators, nga gina-multiply ta ang denominators. Rational expressions are multiplied in the same way. So amo man na siya kung mag-multiply kita sa rational expressions. So the product of the rational expressions, P over Q and R over S, amo ni nga atong rational expression is denoted by P over Q times ang dot ni class, meaning to say multiply, R over S. So numerator to numerator, so P times R, so equals PR. Then Q times S, which is denominator times denominator, is equal to QS. That is, to multiply rational expressions, multiply the numerators and multiply the denominators. In short class, mag-multiply kita sang rational expression the same way mag-multiply kita fraction. Gina-multiply natin ang numerators kag gina-multiply naman natin ang denominators. Multiplying or dividing rational expressions. In summary, use the following steps to multiply or divide rational expressions. So class, pwede nyo ni siya gamiton. First, note the operation. Kung ang operation is division, use the definition of division to rewrite it as multiplication. Hindi bala class, kung ga-divide kita fraction, for example, class, di ba amo ni siya ho? Taga-anta ka mo. 1/2 divide by 2/3. Di ba class, kung ga-divide kita fraction, ginakapit lang ang first natin na fraction, ang divide, ginaislan ta multiplication nga symbol. Kag ginakwaan ta reciprocal si second fraction. So ang reciprocal ni 2/3 is 3/2. So amo na siya dayon class. Kuhaan ta lang reciprocal ang second fraction naton. So the same na siya karon sa rational expression. Ang second expression naton kuhaan ta na karon sang reciprocal kag ma-proceed na kita multiplication of fraction or multiplication of rational expression, wherein ga-multiply kita numerator sa numerator, denominator sa denominator. Step 2, multiply numerators in denominators. Step 3, factor all numerators and denominators completely. Ang kinalain lang diya class sa aton nga rational expression, kay nga ga-perform pa kita diriya sang factoring para aton siya ma-lowest term or makakuha kita sang simplest form. So steps 2 and 3 may be interchanged based on personal preference. So depende ni siya class. Kung i-factor mo diretso, tapos amo pag-multiply mo, or i-multiply mo una before mo siya i-factor. Example, write each answer in lowest terms. Ga-multiply kita rational expressions.
2 over 7 times 5 over 10. Ma-consider ta ni siya class as rational expression. So numerator to numerator, denominator to denominator. 2 times 5 is, then 7 times 10 as the denominator. So 2 times 5 is, ara kita dira nga, pwede na siya naton class nga i-lowest term siya class. Oh. 7, aton ang factor ni 10 is 2 times 5. So 2 kagang 5, may ara kita dira nga ginatawag equals. Kaya aton na siya class, pwede ta na siya makancel. Pwede ta naman na siya makancel. So may 1 dira bilin. So ang nabilin is 1 over 7. So kung in short diri class, oh, may ara kita 7 over 70. 7 over 70. Kung ato na siya class i-lowest term, 7 divided by 7 is 1. 70 divided by 7 is 7. So ang aton dira lowest term is 1, 7. The same ni class sa aton rational expression nga 8p squared q over 3 times 9 over pq squared. So, iyan ni class, so numerator naton i-times ta 8p squared times 9. Next, 3 times pq squared. So, aton siya i-factor. Ang factor ni p squared is p kag p. Factor ni 9 is 3 kag 3 or 3 times 3. Next, factor ni q squared is q kag ang q. So, dira class pwede na ta kapang cancel. For example, may parehos na ang p kag p. So, p, cancel si another p. So, lang. Cancel si another nga p naton. Then, aton lang kagabisyo ang aton cancel man si q kag si q. Si q kag si q. Ari class, oh, i-cancel taman. So, ang 3 kag 3 ni class, oh, pwede taman ni siya makancel. So, pwede na siya makancel. Next. Ari, pwede mo na siya makancel. So, amo na siya class. Gin-cancel ta si P kag si P, si Q kag si Q, si 3 kag si 3. So, ang nabilin da class is 8 times P. So, 8P times 3 is 24P. Kag Q sa dalom. So, may ara kita 24P over Q nga bilin. So, 8 times P is 8P times 3 is 24P over Q nga bilin sa dalom. So, amo lang na siya class, mag-multiply kita rational expressions. It is also possible to divide out common factors in the numerator and denominator before multiplying the rational expression. So, the same sa black class sa ginhambal ko, pwede nga unahon mo factor before ka mag-multiply or i-multiply mo danay before mo siya i-factor. Either dira sa imo nga process as long as aga-come up man kita gapon sa insaktong answer that is considered as correct. Example 2. Write the answer in lowest term. 3 times P minus Q over P times Q over 2 times P minus Q. So, ginkuha na siya class, numerator times numerator, denominator times denominator. So, ara na siya class. Amo na nang guwaya. So, amo na siya class kung paano kita Okay, class. Ara na siya class, oh. Gin-multiply na ang numerator kag ang numerator. May ara na ta 3 times P minus Q times Q, ang numerator. Kag ang gin-multiply na ang denominator nga 2 times PQ times P naton. So, equal na siya class. Ginaton na siya ilantahon naton. Di ba pareho? Si P minus Q may P minus Q. So, pwede na siya naton class ma-cancel. Pagka-cancel na siya naton class, oh, ang nabilin dira is ang 3 times Q kag ang 2 times P. So, ang answer na naton class is 3Q over 2P. Next, write the answer in lowest term. So, ano na siya karon da class? 3x squared plus 7x plus 10 over 3x plus 6 times 6x minus 6 over x squared plus 2x minus 15. So, amo na siya class ang aton aton nga convert into lowest term. So, aton niya siya class lang tawon.
x, i-multiply itong numerator, multiply ang denominator. So, ato ni mo on is i-factor na ang babaw. Factor ni x squared is x kag x, factor ni 10, 5 kag ang 2. Nga kung i-add ta, ma-equal siya sa 7 or sa number sa tunga. Next, arikom, isulata lang. Next, 3x plus 6, i-copy lang. Factor ni x squared is x kag ang x. Factor ni 15, nga kung i-plus natin, 2 ang answer. So, 5 kag ang 3. So, 5 minus 3 is 2. That is y. So, kay the same na, may ara na kita nga x plus 5 pareho. So, i-cancel. So, pila ang nabilin nira? Wala na siya class niya din diretso cancel. So, sundon ta na lang yung process. Aton siya i-isa-isahon. So, may ara kita 6. So, 2 times 3 is 6. Copy si x plus 5. Copy si x plus 2. Kag si x minus 1. Kaya nga, iyain na siya again. Common monomial factor. Next, si 3. Ipagwa si 3. Ari klaso, 3. Kaya ginpag-aton ini siya i-common monomial factor. Kaya, 3x plus 6 na siya gapon kung aton i-expand. Next, copy si x plus 5 kag si x minus 3. So, dira na ta class ma-cancel. Kay parehos may 3 sa dalo, may 3 sa babaw, may pareho si x plus 2. X plus 5 kag x plus 5. So, ang nabilin da class is 2 times x minus 1 over x minus 3. So, amo lang na siya class, magkuan kita sang multiply kita sang rational expression. So don't worry kay hapos lang man na siyang aton activities karon kay hindi ta niya class pagpadalman gid kay kabudlay. So pahaposon ta lang na siya class kay ano gani tawag sini kabudlay nga daan kay te online kita. So kabudlay gid siya i-explain nga wala kita face to face. So mag-divide kita class rational expressions. Gagakuan lang kita para sinibla class P over Q divide RS. The same to sa ginhambal ko kagina sa inyo. Copy lang ang P over Q times. I-reciprocal si RS. So, ang reciprocal is SR. So, P times S is PS. Q times R is QR. So, the same na siya class. Mag-divide kita rational expression. Write each answer in the lowest term. Solution. Example is in the class. 3/4 times 5 over 16. So, copy si 3/4. Then, it change, divide into multiply. Then, find the reciprocal or suli or inverse ng aton second fraction. So, i-multiply dayon ang numerator to numerator. 3 times 16 or 3 times 4 times 4 times 4 times 5 is equal to 12 over 5. Gindiretso na lang niya klaso kay para malowest term. Pwede mo na sa inyo nga 3 times 16 may ara ikaw 48 over 4 over pila? 48 over 45. 48 over 20 gali class over 20. So kung aton siya lowest term may mo siya gapon 12 over 5. Ari class paano kita mag-divide sang rational expression? Reciprocal na siya naton class. Na di ba parehas ng iya nga denominator. Reciprocal lang ang ikaduha. Parehas ng aton denominator o kag numerator so pwede mo na siya class diretso mo na lang na siya dayon i-cancel. Kaya 9 is 3 times 3 ang factor. P squared is P times P. Then 6 is 2 times 3 factor. Then ang P cube is P times P times P. Ang tanan na class nga naka-blue class, pwede mo na siya dayon class i-cancel. Pwede mo na na class nga diretso mo ni sa class ang answer mo is 9P squared over 6P cube. Tapos imo siya i-factor para maka-lowest term ka. So, cancel si P, cancel si P, cancel si P, cancel si 3, si 3. So, ang nabilin mo is 3 over 2P. So, mula na siya class mag-divide ka, rational expression. Aton danay i-reciprocal, then proceed kita sa multiplication, then i-factor kay para maka-come up ka sa lowest term. Another. So, 5A squared over B over 2 times divided by 10AB squared over 8. So, gin-reciprocal lang na siya class. So, ara na siya class. Tapos, 5, copy lang. Factor ni A squared is A times A. Copy si B. Factor ni 8 is 2 times 2 times 2. Copy si 2. Factor ni 10 is 2 times 5. Factor ni A is A lang. Factor ni B squared is B times B.
Sa dira class, pwede ka naman dayon makapang-cancel. Ang 5 kag ang 5, si A kag si A, si 2 kag si 2, si 2 kag si 2, si B kag si B. So ang nabili nimo sa babaw is 2A over B. So amo lang na siya class mag-divide kita rational expression. Another. Ato ni danay sa class E. E reciprocal ang aton nga second fraction. So amo na siya class ang gwa. Paano na dadayon? 4 times are sa class x plus times 2x minus 1 times 2x plus 1 aton. So may ara kita. So class na mula na siya class. Ang aton lang gid nga obrahon class is unahon naton danay change naton sa multiplication tapos i-reciprocal naton ang second fraction or ang second rational expression naton. Then perform na kita multiply numerator to numerator, denominator to denominator. Then pwede na siya class nga i-multiply mo diretso before ka mag-factor. Pwede nga i-factor mo siya diretso tapos mo siya i-multiply. So cancel ka na lang dadayon kung may mga parehos or cancellation process naton. Kag kung ang nabilin, amo nang i-multiply mo. So may A times 2, may 2A over B. So amo nang final answer nimo. Okay, class, for your final activity sa aton nga week 4. Sa inyo dira nga libro, may ara dira nga sa page 45 ang numbers ano lang da siya class ang inyong answeran numbers 3 and 4 only sang 4.3. 3 and 4 only. Sang sa 4.3 reinforcement, A, sa babaw, dira class, ang multiply the rational expressions, number 3 and 4 lang. Pagkatapos, sa inyo dira nga letter B, sa page 45 mangyapon, kay kuha na sa class, find the quotient, but siling ma-divide ka dira ya, may ara ka man dira, 3 kag ang 4. So, duha lang na siya class ka number. So, 4. Next, ang sa page 50 naton, may ara kita dira solve for items na 1, 2, 3. Sa 50, 1, 2, 3 class. Then, 4 po, sa 3, number 3 and 4 naman sang 4.4 reinforcement nga ara sa page 50. So 4.4 reinforcement is numbers 3 and 4. So aton ina siya so i-islanta lang class ang inyong activity. Wait lang. Okay class, amo na siya class. Ang final ninyong activity. Hindi nyo to pagsunda ang sa previous sa kay gin-islant ko to kayo kabudlay gin sa to. So islanta sang hapos. Amo lang na siya class ang inyong final activity. So I hope class na intindihan ninyo kay kabalo ko nabudlayan ako, nabudlayan man kamo. So chat lang kita class, buligay lang kita. Inungay magkahuya mag-chat kay buligay lang kita kay kabudlay sa atong sitwasyon subong. So God bless everyone and see you next week.